Okay, so we are finished. We are done with the factors influencing port locations, right? Okay, so I hope you scored well. Okay, dalam our pretest. So ada dua kan? Okay, on ada satu ke dua? Okay, tengoklah. Okay, ada satu ke silap. On port locations. Okay, so now kita proceed with the factors influencing port design. Okay, so at the end of the class, okay, so you should be able to consider factors in choosing ataupun in developing a port design. Okay. Okay, there are also 4. Okay, sama macam port location ada 4. Okay, ini alignment and width of approach of sea and port entrance, depth of sea, human factors in ship handling, and physical environment. Okay, so alignment, okay, keselarian dan keluasan jalan masuk, okay, jalan masuk laut tu sendiri, okay, dan jalan masuk ke dalam port, okay, and then kedalaman laut, okay, and then faktor kemanusiaan dan juga physical environment. Okay, so kita tengok satu-satu. Okay, so these are the factors, alright. Okay, so firstly adalah bila kita nak, when we are designing a port, okay, a port layout, okay, so yang firstly that we have to think is the entrance, okay. So, okay, so the entrance, okay, how big is the entrance, okay, so, how is the design of the entrance, okay, so adakah kita nak buat sengit-sengit, tak boleh lah sengit-sengit, kona-kona macam tak boleh lah kan, okay, so kena ada alignment, okay, alignment tu maksudnya keselarian lah, okay, keselarian, especially on the berthing area, ya, okay, and then, dan juga keluasan, okay, of the ocean is very important because it makes it easier for large ships to enter into a port, okay. Okay, so, okay, itu dia lah. Okay, so bila kita nak design, when we are designing a port layout, okay, so we have to think about the alignment and the width of entrance. Okay, so kita kena fikirkan tentang how big will be our entrance. Okay, so antara yang penting adalah, okay, antara yang dikatakan baik, okay, of course adalah port yang boleh menerima masuk, okay, dan juga turnover, okay, ataupun bukan sahaja menerima masuk tapi juga kemudahan untuk keluar masuk. Okay, so kata lain, bila dia dah masuk, adakah dia muat-muat je, lepas tu tak boleh nak keluar kan. Okay, so susah nak keluar, masuk senang, susah nak keluar. Okay, so bila kita design port layout, okay, so bila kita design sebuah port, kita kena fikirkan keluasan untuk masuk dan keluar, okay, kapal, okay, especially kapal-kapal besar. Okay, so erti kata lain, contoh berthing area kita, okay, berthing area, okay, by now, okay, you should know, okay, what is berthing area. Okay, you imagine lah, kalau you tak biasa dengan dengan port, okay, you imagine lah parking kereta kan. Okay, so besar mana kan. Okay, so parking kereta tu, kalau parking kereta tu kecil, susah nak masuk, isn't it? Susah nak keluar. Okay, so samalah juga dengan port. Okay, so especially port, port ada macam dia punya wharf lah. Okay, dia punya macam segregate tu. Okay, dia ada pelantar lagi kan. Okay, so janganlah sampai langgar-langgar pelantar tu kan. Okay, so okay, so dalam kita nak design, again, okay, dalam kita nak design port layout, okay, kita kena fikirkan alignment and width of the entrance to the sea and to the port. Okay, to the port tu maksudnya to the berthing area, to the wharf dan sebagainya lah. Okay, so tu, dan yang baik dikatakan, of course, yang boleh menerima dengan mudah keluar masuk kapal-kapal besar. Okay, for example, yang ada
50,000 deadweight tonnage. Okay. Selain daripada tu, entrance of the port, okay, must have the protection of the wave. Okay, ini memang penting lah. Okay, so sebab tu kita nampak dia berulang-ulang ya. Okay, so bila kita nak buat port layout, okay, so kat mana dia nak docking tu, okay, kat mana dia nak berthing tu, okay, mesti ada protection. Okay, mesti terlindung dari gelombang, okay, ombak-ombak besar, okay, dan angin yang terlalu kuat. Okay, so sebab ingat kita nak loading, unloading kan, kita nak angkat kontainer tu kan. Okay, kalau angin kuat macam mana kan, jatuh nanti. Okay, bahaya. Okay, so if a port and its facilities are ready to respond to development, the delays, congestion, incidents and accidents of ships in the harbour entrance can be reduced. Okay, so arti kata lain, okay, ini lain sikit daripada ayat ni ya. Arti kata lain, alignment dan width tu, okay, penting untuk mengelakkan delay, congestion kesesakan, okay, accident apa-apalah, okay, ships ke dan sebagainya. Okay, so width dengan alignment tu penting untuk fikirkan, okay, yang muat dan yang smooth, okay, yang elok, okay, dan smooth, right. Dan okay, ini tambahan sikit, selain kita fikir tentang our current layout, okay, kita kena juga fikir pada masa depan. Okay, sebab biasanya kita tak cukup duit kan nak buat, bukanlah tak cukup duit, kita kata lain, kita biasanya bila kita business, we are growing, right. Okay, support pun macam tu. Okay, so bila kita buat alignment and width ni, kita juga fikirkan tentang facility yang kita akan buat pada masa hadapan. Okay, so kita punya kata lain alignment and width tu, kata lain size yang kita akan peruntukkan tu, kita kena juga fikirkan tentang kesannya terhadap masa hadapan. Okay, mungkin sekarang kita terima kapal kecil, okay, tapi masa depan kita nak terima kapal lebih besar dan sebagainya lah. Okay. Okay, so the development of a new port requires a thorough evaluation at the beginning of the type, size, tonnage and number of vessels to be used in the future. Okay, so kata lain, kita jangan ingat kita terima kapal kecil je. Okay, so kita buat banyak berthing area yang kecil. Okay, macam dah tak ada kapal besar yang akan masuk. Okay, so itu adalah satu pembaziran untuk masa hadapan lah. Okay. The layout and dimension are great importance because the creation of water areas and related protection works constitute the biggest investment in port infrastructure. Okay, so ni adalah faktor yang sangat penting dalam kita pertimbangkan untuk membuat sebuah layout port. Okay, untuk membuat port layout sebab inilah portnya kan. Inilah cerita main activity of port kan. Okay, so inilah cerita acceptance of vessels kan. Okay, inilah cerita permulaan sebuah port, okay, yang mana kapal masuk, okay, maka berlakulah aktiviti-aktiviti berkaitan dengan perkapalan tersebut dan berkaitan dengan naik turun barang tersebut. Okay, so ini adalah faktor yang sangat penting untuk fikirkan dan dia merupakan memakan peruntukan kewangan yang paling tinggi lah, okay, dalam sesebuah port. Okay, so because that is where our main activity exists. Okay, yang kedua faktor dalam mempengaruhi port layout. Okay, so the second factors that influence our port design, okay, adalah depth of sea. Okay, so bila kita buat design layout sesebuah port tu, kita juga fikirkan tentang kedalaman laut. Okay, sebab kadang-kadang walaupun pantai tu macam sama, okay, tapi ada laut yang lebih dalam, ada yang kurang dalam kan dan sebagainya lah. Okay. So tapi kat sini sebenarnya kenapa kita nak kena fikirkan kedalaman laut tu, of course, okay, yang main adalah vessels nak masuk kan. Okay, how big of the vessels, okay, dan maka dengan itu how deep is the sea that the vessels need to come in. Okay, sebab kalau laut tak dalam, okay, vessels besar tak boleh masuk lah. Okay, so tu satu. Yang keduanya,
Okay, yang keduanya, okay, so ni yang pertama tadilah. Okay, port is usually area, okay, untuk masukkan kapal semua tu. Okay, so okay, dengan itu deep water ports perlu untuk accommodate kapal-kapal besar. Okay, yang keduanya, depth of sea tersebut juga berkaitan dengan kemudahan-kemudahan untuk maintenance. Okay, so kemudahan-kemudahan untuk maintenance. Contoh, okay, the concerned authorities of the deep water ports are responsible for oil spill prevention, containment and clean up, effect on currents, patterns, potential dangers from wave, winds, weather and geological conditions. Okay, so satu kita fikirkan, okay, depth of sea ni ada dua faktor lah yang difikirkan. Okay, satu kedalaman laut untuk membolehkan vessels masuk. Okay, dan keduanya adalah untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan. Contohnya adalah untuk clean up. Okay, clean up oil. Okay, clean up pencemaran yang disebabkan oleh perkapalan tu. Okay, nak prevent oil spilling, nak cleaning oil spilling kan. Okay, so adakah ianya berbahaya kalau laut tu terlalu dalam dan sebagainya lah. Okay, so itu adalah berkaitan kedalaman sesebuah laut. Okay, so dalam kita nak design, kita kena juga fikir tentang kedalaman laut dari segi besar mana kapal tu nak masuk, okay, kat mana kapal tu boleh masuk, di yang mana bahagian yang ada laut dalam. Okay, dan keduanya kemudahan-kemudahan yang kita nak design untuk membantu pembersihan ataupun aktiviti-aktiviti perkapalan, okay, supaya ianya tidak terlalu membahayakan. Okay, so tu dua faktor, depth of sea dan juga previously adalah alignment and width of approach of sea and ports and entrance.